Hello guys, good morning. Ako dito sa turnuhan guys. Nagbiyahe ko guys. Maraming turnuhan, maraming busing. Maraming busing. Ya, na ako dito sa turnuhan, maligyan ang pagkugsudan. Na ako isudan dre mga pinirito. Pinirito o chicken joy bihon. Pero guys, piniritog bihon guys, ang baligya. Ay, krisis meron, krisis ang panahon. Ano eh, among punuhan, mao ni among bossing jud. Hello guys. May buntag ya. Ako dai si Taba ano ba yan? Mao na among bossing. Ya, guys, dire na taman guys. Salamat. Ayong buntag.